یہ ہے کہ جو ظلم کے خلاف آواز اٹھائی گئی وہ سب کا اتحاد، سب کی طاقت اور سب کا وقت اس کے اوپر لگا، اور ظلم کے خلاف ہمیشہ آواز اٹھنی بھی چاہیے۔ جو لوگ ظلم کو سہتے ہیں، ظلم کرنا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن ظلم کو سہنا اس سے بھی بڑا گناہ ہے، ظلم کو سہنا اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اس لیے ہمارے نبی نے فرمایا تھا تم ظالم کی بھی مدد کرو اور مظلوم کی بھی مدد کرو۔ ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کو ظلم کرنے سے روکو، کیونکہ وہ ظلم کے نتیجے میں بہت بڑے عذاب کا شکار ہونے والا ہے، بہت بڑی سزا اس کو بھی ملنے والی ہے۔ اگر تمہارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے تو پھر تم مظلوم کی مدد کرو۔ لیکن ہمارے معاشرے کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ جو لوگ ظلم سہتے ہیں ان کے اندر اتنی طاقت بھی نہیں ہوتی کہ وہ اپنے ظلم کو کسی کے سامنے بیان کرے۔ لیکن الحمدللہ ہمارا یہ پرسوں کا جو عمل ہوا جمعہ کے دن، تمام ہی لوگ وہاں پر گئے، یہاں تک کہ ہماری محلے کی خواتین بھی جن کے جذبات تھے، احساسات تھے، وہ بھی خود اپنے اوپر اس ظلم کو لیے ہوئے تھے۔ وہ اس طرح ظلم کا شکار تھے کہ وہ اس محلے کے اندر، اس گلی کے اندر رہ کر وہ کسی کو بول بھی نہیں سکتے تھے اور اپنی اونچی آواز میں بات بھی نہیں کر سکتے۔ یہ اتنا بڑا ظلم، ہر ایک کو یہاں پر اپنے مذہب کے اعتبار سے بھی آزادی ملی ہوئی ہے، اور ہمارے ملک کا قانون بھی آزادی دیتا ہے۔ آزادی سے ہم جی سکتے ہیں، سانس لے سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، پہن سکتے ہیں، اس میں ہم کو کسی بھی طرح کی کوئی رکاوٹ نہیں۔ لیکن اتنا ظلم کو برداشت کر لینا کہ اس کا نتیجہ موت پر جا کر رکے، یہ نہ ہمارا ملک کا قانون اس کی اجازت دیتا ہے، اور نہ ہماری شریعت، اور نہ کسی بھی مذہب کے ماننے والے اس کا مذہب اس کی اجازت دیتا ہے۔ خیر، یہاں پر اللہ کے فضل و کرم سے سب لوگ وہاں پر جمع ہوئے، اپنی طاقت کا انہوں نے استعمال کیا۔ ہمارے وکلاء حضرات نے قانون کی طاقت وہاں پر جو بتلائی، اور دیگر سماجی، سیاسی اور معاشرے کے ہمارے رہنما ہیں، انہوں نے اپنے اپنے اعتبار سے اپنی طاقت کا استعمال کیا، تو نتیجہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے کہ ظالم کو کیفر کردار تک پہنچنا پڑا، اور پھر اس کو مجبور ہونا پڑا کہ وہ اس ظلم، جو انہوں نے ظلم کیا، اب وہ اس کی سزا بھگتے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو لاٹھی ہوتی ہے اس میں آواز نہیں ہوتی۔ ظلم اللہ تعالیٰ کے پاس دیر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ بہت حوصلے والے ہیں، برداشت کرتے ہیں، لیکن اللہ کے پاس اندھیر نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے کیمرے اندھیرے میں بھی چلتے رہتے ہیں، اور ظلم ایک وقت آتا ہے کہ وہ نتیجے پر پہنچتا ہے۔ ظلم کا انجام گرنا ہے، ظلم کا انجام ذلت ہے، ظلم کا انجام پستی ہے، اور ظالم ہمیشہ دنیا میں بھی اندھیرے میں رہیں گا، اور قیامت کے دن ہمیشہ کی ذلت و رسوائی کا عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دے گی۔ تو یہ ظلم کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ اب سب سے پہلے ہم بھی یہاں پر یہ عہد کر لیں کہ انشاءاللہ ہم کسی پر ظلم نہیں کریں گے، انشاءاللہ ہم معاشرے میں ظالم بن کر نہیں رہیں گے، اور ہم ہمیشہ جب بھی جہاں پر ظلم ہوگا، جس طریقے سے ہوگا، جس دائرے میں ہوگا، جس شکل میں ہوگا، ہم اس ظلم کا بائیکاٹ کریں گے، اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں گے، اور مظلوم کی فریاد سن کر مظلوم کو اس کا حق دلانے کی انشاءاللہ کوشش کرتے رہیں گے۔ یہ جو ہم یہاں پر کئی سال سے ہے، لیکن جب سے یہ وبا ہمارے محلے میں چل رہی تھی، جب سے یہ واقعہ پیش آنے کے بعد نوجوانوں سے معلوم پڑا کہ جب وہ ظالم یہاں پر آتا تھا تو ہمارے نوجوان عیدگاہ پر کھیل نہیں سکتے تھے، کوئی محلے میں سبزی بیچنے والا بھی نہیں آ سکتا تھا، کسی کی باپ کی جائیداد نہیں ہے، کوئی محلہ کی کوئی گلی، ہر ایک کہیں پر بھی اپنا سودا بیچ سکتا ہے۔ مزدور لوگ آچے بیچارے، وہ اس نیت سے آتے ہیں کہ آج ان کا سامان بک جائے اور رات میں ان کے بچوں کو تازی روٹی مل جائے، لیکن یہاں تک اتنا ظلم کہ کوئی ریڑھی والا، کوئی گاڑے والا بھی وہاں پر آ کر اپنی سبزی نہیں بیچ سکتا۔ یہ کون سا انصاف ہے؟ یہ کون سی انسانیت ہے؟ اس کا یہ کوئی بھی مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا۔ الحمدللہ ہمارے یہ تمام کے تمام وکلاء یہاں پر آئے، ہمارے محلے کے نوجوانوں نے، ہمارے ذمہ داروں کی طرف سے یہ آج کی مجلس ان کے استقبال و اعزاز کے اندر رکھی گئی۔ اسی مناسبت سے ہمارے جو مہمان خصوصی کے طور پر ہے، اس میں ہمارے ایڈوکیٹ وجے راؤ صاحب ہیں، ہمارے ایڈوکیٹ ذاکر صاحب ہیں، ہمارے ایڈوکیٹ
सिराज सर है और हमारे डॉक्टर इमरान साहब जो सिविल हॉस्पिटल में हमारे पास खिदमत अंजाम दे रहे हैं, और इसी तरह हमारे बालाजी पाठक साहब जिनकी बाकायदा न्यूज़ चैनल चलता है, इन्होंने भी वहाँ पर अपना किरदार अदा किया और इनके बयान के ज़रिए फिर वो ख़बरें फैली। उसके बाद एडवोकेट शेख आसिफ साहब हैं और भी दिगर जिनके नाम हमें मालूम नहीं है, लेकिन सब लोग यहाँ पर हमारे इस मजलिस के शरीक है। हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं पूरे महल्ले की तरफ से, खुसूसन वो फैमिली की तरफ से, वो मरहूम जवान, उसकी बीवी, उसके मासूम बच्चों की तरफ से कि आपने अपना किरदार अदा किया और हक़ व इंसाफ जो आपके पास अल्लाह ने आपको वकालत का इल्म दिया, आपने अपने इल्म का वहाँ पर इस्तेमाल किया और जालिम को कैफर किरदार तक पहुँचाने के लिए और उसको मजलूमों को, उसकी बेवा को और उसके बच्चों को हक़ दिलाने के लिए, इंसाफ दिलाने के लिए आपने अपना किरदार अदा किया। अल्लाह ताला से हम दुआ करते कि दुनिया में अल्लाह आपको उसका बेहतरीन बदला अता फरमाए। मेरे पास वकीलों के लिए एक हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही हदीस अल्लाह के नबी ने फरमाया, अदलु साअतिन, एक घड़ी का किसी मजलूम को जज हजरात से इंसाफ दिला देना। एक घड़ी होती है, हमारे उलमा ने उसका तखमीना निकाला है 20 मिनट। 20 मिनट अगर कोई वकील साहब किसी मजलूम की फ़रियाद लेकर जज साहब के पास अपने दलाइल के ज़रिए और अपने दलाइल को बयान करके वो उसको इंसाफ लेकर दे देता है, एक घड़ी का इंसाफ। अल्लाह के नबी ने फरमाया 60 साल की नफिल इबादत से अफजल है। सुभान अल्लाह। ये हदीस की रोशनी में हमारे उलमा फरमाते हैं, एक मुहद्दिस जो हदीस पढ़ाकर अपनी जन्नत नहीं बना सकता, एक इमाम मुसल्ले पर 50 साल नमाज पढ़ाकर अपनी जन्नत तैयार नहीं कर सकता, वकील हजरात उससे बेहतरीन और आला किस्म की जन्नत अपनी तैयार कर सकते हैं। और वो जुल्म के खिलाफ आप आवाज़ उठाकर अल्लाह तबारक व तआला से बेहतरीन अपनी दुनिया की ज़िंदगी भी बना सकते हैं और आखिरत आपने वो रोल अपना अदा किया। और वो फरियाद जो दबाई जा रही थी चंद दलालों के ज़रिए से, कौम के दलालों के ज़रिए से वो फरियाद और वो आवाज़ दबाने की कोशिश की जा रही थी चंद टकों के पीछे, उस मजलूम उसके उनको बेवा नज़र नहीं आ रही थी, सिसकती भी उसकी आहे और उसका रोना नज़र नहीं आ रहा था, वो घर से बेघर हुए उनको वो जुल्म नज़र नहीं आ रहा था, वो मासूम बिलखते हुए बच्चे नज़र नहीं आ रहे थे और वो आवाज़ दबाने की कोशिश की जा रही थी। आपने वो सारे पर्दे उठाकर उन मजलूमों को उनका हक़ दिलाने की कोशिश की। हम अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में आपको उसका बेहतरीन बदला अता फरमाए और आखिरत में बेस्ट उसका आपके दर्जात को बुलंद फरमाए, आखिरत में बेहतरीन आपको अल्लाह उसका बदला अता फरमाए। इसी के साथ हम आपका इस्तकबाल कर रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको जो इल्म दिया था आपने उसका सही इस्तेमाल किया और आगे भी हम आपसे उम्मीद करते हैं यही कि वो मुकम्मल तौर पर सज़ा के मुस्तहिक़ हो, उनको अदालत से सज़ा मिले और यहाँ से वो गंदगी साफ़ हो जाए। हम आपसे ऐसे उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह आप हमारा उसमें ताउन करेंगे और हम सब के सब इंशाल्लाह आपके साथ शाना बशाना खड़े हैं। जिस दर्जे का भी आपको ताउन लगेगा इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं। आपसे भी उम्मीद करते हैं कि आप हमारा इसमें ताउन फरमाएंगे। अल्लाह ताला आपकी जद्दोजहद को कबूल फरमाए, दुनिया व आखिरत में आपके लिए भलाई का ज़रिया फरमाए। अब हम इस्तकबाल की मजलिस शुरू करते हैं। सबसे पहले जी अत्यंत अन्यायकारक बाब होती। तुमचं सर्वप्रथम तुम्ही आमचं स्वागत केलं, पण आम्हीच तुमचं मनातून स्वागत करतो की तुम्ही अन्यायाच्या विरुद्ध लढण्यासाठी तयार झाली। ही सर्वात महत्त्वाची आणि अत्यंत तुम्ही अन्यायाविरुद्ध लढा दिला ही कौतुकास्पद बाब आहे। कारण या परिस्थितीमध्ये
मस्जिदमध्ये जाऊन शेवटी त्यांना न्याय मिळावा या अपेक्षेनेच त्या ठिकाणी त्याने आपलं जीवन संपवलेलं आहे. कोणत्याही धर्माचं जे काही श्रद्धास्थान असते ते त्यांचं मंदिर, मस्जिद, विहार जे काय असेल तिथं आपली श्रद्धा असते या भावनेतून त्यांनी त्या ठिकाणी दिलं. परंतु पोलिसांना या संदर्भामध्ये जे काही विलंब लावला तो अत्यंत निंदनीय आहे. यामध्ये पोलीस अधीक्षक महोदयाला आमच्याबद्दल अत्यंत नाराजी झाली की बुवा तुम्ही मदत का केली वगैरे, किंवा SP ऑफिसला का आले, किंवा यांना अर्ज वगैरे का नेऊन दिली किंवा मदत केली, म्हणून त्यांनी आमच्यावर वेगवेगळ्या प्रकारचं थांबवण्याचा प्रयत्न केला. पण आम्ही त्या कोणत्याही दबावाला बळी न पडता शेवटपर्यंत रातच्या 2पर्यंत तुमच्यासोबत होतो, कारण या गोष्टीमध्ये सच्चाई होती. आणि त्यासाठी शेवटपर्यंत आम्ही तुमच्यासोबत. माझे ज्येष्ठ मित्र, मार्गदर्शक जनाब पठान साहब ये मेरे साथ है और हम उसके साथ हैं. और दूसरी बात ये है कि आपने कोई भी लीडर नहीं बुलाया, मेरे ऊपर जो फेथ रखा आपने, काम करने का मौका दिया, इसलिए मैं आपका भी शुक्रिया कहना चाहता हूँ. ऐसे कभी भी तालुकात हुआ, कैसा भी ऐसी मदत लगे तो हम आपके लिए तैयार आहे. पोलीस प्रशासनाच्या कामासंदर्भामध्ये आपण जे काही शेवटपर्यंत लढा दिला, हा लढा आपण त्या मुजरिमांना शेवटच्या सजेपर्यंत देऊ, एवढी तोपर्यंत तुमच्यासोबत राहू एवढी शाश्वती देतो आणि थांबतो. जय हिंद, जय भारत. ईदगाह मैदानावर सगळ्या मस्तानशा नगरच्या वासींनी आम्हाला बोलवलं आणि आमचं स्वागत करण्यात आलेलं आहे. काल जे आम्ही त्यांची मदत केलेली होती की आरोपी DSP साहेबांच्या विरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यासाठी, त्या सर्व मस्तानशा नगरवासींचा जे 2 दिवसापासून मी बघितलं, त्यांनी संपूर्णपणे एक विक्टीमचं पूर्णपणे समर्थन केलं. आणि SP ऑफिस असो, DSP ऑफिस असो, पोलीस स्टेशन असो, रात्री 2 वाजेपर्यंत सगळे नागरिक तिथे जमलेले होते. आणि त्यांच्या सर्व प्रयत्नाने आणि आमच्या मदतीने पोलीस प्रशासनाला झुकावं लागलं आणि जे मूळ आरोपी आहे त्यांना त्यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे. आता यापुढं आम्ही SP साहेबांना आणि पोलीस प्रशासनाला ही विनंती करणार आहे की त्यांनी जे आरोपी झालेले आहे त्यांना त्वरित अटक केलं पाहिजे आणि त्यांना जितक्या लवकर अटक करणार आणि त्यामुळे या लोकांवर प्रेशर येणार नाही कोणावर. आणि DSP लेवलचा माणूस असल्यामुळं ते प्रेशर आणू शकतो. आणि मी मस्तानशा नगरच्या लोकांना आजही सांगू इच्छित आहे की अशा प्रकार घडत असेल तर अगोदरच जागृती निर्माण केली पाहिजे. जर जागृती निर्माण नाही केली तर मेल्यानंतर तिथं पोलीस स्टेशनमध्ये बसून काय फायदा नाही. अशा प्रकारचा कोणी तुमच्यावर अत्याचार करत असेल तर त्याविरुद्ध लवकरात लवकर आवाज समोर आणली पाहिजे आणि पोलीस स्टेशनमध्ये जाऊन तक्रार केली पाहिजे. आणि आज तुम्ही जे लढा दिलेला आहे, जे गंभीरपणे उभं राहिलेले आहे, तर अशा घटना होण्याच्या अगोदर उभं राहिलं पाहिजे. आणि जी कायदेशीर बाब आहे ते पोलीस करतील, त्यांना अटक करतील, त्यांना जे न्यायालय शिक्षा देईल. आणि यापुढं या गोष्टीचं आपण एक केलं पाहिजे. हे 2 शब्द सांगून जय हिंद. तुम्हाला काय सांगायचं?